Good day everyone, I'm John. Diyan. Friday, thanks God, it's Friday na karon. So mag-unsa man ang akong kinakusgan sa school. Ayaw. Practice mo sayaw ka. Murag gigi. Isipon ka? Ang kalimot, kinanan mo, tomorrow vitamins. Practice sayaw. So pila naman kadlaw ang atong pagpaabot sa inyong Christmas party. No. 6 days. Wow, very good. So, kung meron December 13, 1960s na na. So, asa mo Pero mag-practice? about white class na to na 2 days. Yes, so, asa mo mag-practice? Sa Ito, ubol. covered court? Ito, ubol. Ha? At cover court. Covered court. So, sa ito yung music niya? I wanna wish you... Merry Christmas. Okay, sample ko na, sa pagsayaw. Sample ko na. I wanna... Ang sa stepping way. Gano. I wanna wish you a Merry Christmas. Ay, nga na, day. Daghan mo. Tanan mo na yun. Puntalan. Okay. So, saman, mamahon na ta? Okay, okay naman. Interview. Okay. Okay, bye-bye. Goodbye!